Tara guys, labas. Pasyal-pasyal tayo. Yan, kahit maulan. Ish, ish. So, kunin muna natin yung kambing kasi nakakain guys sa mais na tanim ni mama. Ish. Ish, ish. 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 Sayang naman, makagalit si mama eh. Ay, kaso lang yun. Hindi. Oh, maputik guys. Wala, nakabukas yung kwan. Pagalitin kayo ni mama pag kayo nakakain ng tanim. Yun. Galing tayo dito. Galing tayo dito. Galing tayo dito. Ish, 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 ish. Ish, ish, ish. Uy, ish. Ish. Ish, ish. Ish. Ish, ish, ish. Ish, ish. 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 Ano? Kinakain nila guys yan. Yan kaya sayang naman yung tanim. Ish. Yan. So yun, ilak lang natin. Ganito lang yan. Yun. Tapos, yun. Sugasan na yung bagyo. Nakakaaliw. Yun, ayos na. Hi. So yun. Bye-bye na guys.